Pred iftarsko je vrijeme i u kuhinji već uveliko teku pripreme za naš iftarski obrok u kojem će nam se pridružiti moj svekar. Za one koji ne znaju, osim obaveznog ramazanskog posta, postoji dobrovoljni post tokom cijele godine, kao i napaštanje propuštenih dana iz mjeseca Ramazana. Zbog toga, nekoliko kratkih zimskih dana rado koristim u tu svrhu. Danas je 4. dan mog posta i odlučila sam pripremiti pileće rolnice sa suhim mesom. Nakon što sam oprala meso, isjekla sam ga na tanke kriške i istukla kuhinskim čekićem. Meso sam posipala sirom u prahu, zatim redala tanko narezano suho meso, urolala i zabola čačkalicu kako se ne bi odmotavalo. Ništa nisam solila, jer je suho meso slano. Umjesto sira u prahu, mnogo bolje je koristiti trapi sir u listićima. Ja sam nabavila sve sastojke, međutim neko je uspio pojesti sir u listićima prije. Nakon što sam urolala i učvrstila sa čačkalicom, rolnice sam uvaljala u kukuruzno brašno, jaje i pržila u tavi.
Na kraju prženja rolnice možete preliti sa vrhnjem za kuhanje, a možete služiti i bez toga. Ja sam naše prelila sa vrhnjem i ostatkom jaja. Osim rolnica, za iftar ću podgrijati ostatak graha i supi od prethodnog obroka, jer u našem domu se hrana nikada ne baca. Nakon iftara i akšam namaza slijedi iftarska kafa uz odličan desert koji je donio svekar, ali i moje 2 mini rođendanske torte koje sam dobila kao jedno od iznenađenja prethodni dan. Jednu od mame, a jednu od sina i muža. Od mame sam između ostalog dobila i ovu prekrasnu džezvu koju koristim tek drugi put. Nakon što je svekar otišao kući, vrijeme je da pospremim kuhinju. Oprat ću nešto posuđa ručno, a dio je već u mašini za posuđe.
Dok sam pospremala kuhinju, ubrzo sam dobila poruku da će na kafu navratiti moja sestra Dženana sa mužem i njegovom sestrom, sa malim zakašnjenjem na rođendansku tortu. Obradovali su me sa još predivnih poklona koje sam zaboravila snimiti, ali ću vam dio njih pokazati u nekom od narednih videa. Opa, ja stade na ti polom ga svega. Te nisam samo jednog, možda slamo. Zalijepit ću, hajde ba. Ne, pa mi kaj ima stak, pusti kraj, zalijepit ću. Ne mora, on ima dol dati ti onaj. Zalijepit da ste mi treba, ne možeš ti tuđe. Da, ne, samo onaj gol što se navrći stvar, polomila viče, pa reko ima onaj dol naš, pa reko nek se u... Ne, ću zalijepit. Aha, ona je ide Samo to, jedino. Uzeli mi na ja Benjo! Ajde živjela. Ja ću kafu. Ja sam slamčica. Ako budeš tako, onda neće ništa tetka staviti. Ili za nas. Da te tetka neće spršiti. Ide, evo čaj sa brda. Ovo prekrasno sjelo u zimskoj noći sa krompirom iz Rerne i drugom skromnom hranom na stolu me na trenutak vratilo u onu prijašnju, nekadašnju hladnu zimu koja bi pojela sve zalihe hrane. Nije, pa kako smo... Odakle je taj čaj? Kako da rekla? Iz planine, Sajo, bravo, jest. I dobar, jel? Ljubi je tetka. Samo šta je početi. S te strane imate Da vidim. tetka i Aldina nemaju zub na istoj strani. Imaju iste zube. To je moja drugarica. Kimo, reko rano sjedio, vidi ko se kulta. A vidite, imaju zuba na istoj strani. To je moja drugarica. Evo na Gordana je mladen. Nigdje nije bila ljepša zima nego na selu kada bi grupe ljudi iza akšama se dogovarali u čijem domu je tu večer sjelo. Nekada davno takvim iznenadnim sjelima su se veselili i domaćini i gosti, a danas dan mi u glavi odzvanjaju starinske šale i priče koje su nekada znali biti strašne nama djeci, ali i zanimljive dok bi ih kradom slušali ispod jorgana, praveći se da spavamo uz zvukove pucketanja šporeta i miris suhih šljiva, oraha i crvenog luka. Nadam se da takva sjela žive dan danas negdje u svijetu, ali i našoj divnoj Bosni i Hercegovini.